होता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की दुनिया से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मैं रेत जैसे उड़ती हूँ कौन तुझे प्यार करेगा जैसे मैं। আপনি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় আছেন কেন? মাথায় সমস্যা নাকি আপনার? এখনই তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত, তারপর দোষটা হইতো আমার। আরে আজও এখনো দাঁড়ায় আছেন কেন? সরেন। সরি। तुझ पे ही आके रुके कहने को आते हैं क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाहें। নাম কি? নূপুর। এভাবে একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কোনো সমস্যা? আচ্ছা, আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন? জানি না। কেন? না, এমনি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? রূপগঞ্জে। আপনি চাইলে আমি আপনাকে ড্রপ করে দিতে পারি। দেখেন, এরকম একটা রাস্তায় আপনি অন্য কোনো ট্রান্সপোর্ট বা কিছু পাবেন কি না কোনো ঠিক নেই। সো যাবেন কি যাবেন না, চয়েস ইজ ইয়ার্স। सपने हुए सर फिरे हाथों में आते नहीं उड़ते हैं लम्हे मेरे मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे तुझे खबर क्या बेकदर।